हिंदी गुरु बांगला यूट्यूब चैनेले आपनादेर सबाइके स्वागतम। आजकेर भिडियोटिते 40टी हिंदी बाक्य निये आलोचना करब जा आपनादेर हिंदी बोलते खूबई साहाज्य करबे। चलुन आजकेर भिडियोटी शुरू करा जाक। प्रथम बाक्य हलो ताके खाइये दाओ, हिंदी हबे उसे खिला दो। ताके हिंदी हय उसे बा बोलते पारेन उसको। खाइये दाओ हिंदी हबे खिला दो। तारपर एखन ना परे हिंदी हबे अभी नहीं बाद में। एखन ना हिंदी हबे अभी नहीं, परे हिंदी हबे बाद में। तारपर आमाके खेते दाओ हिंदी हबे मुझे खाने दो। आमाके हिंदी हय मुझे, खेते दाओ हिंदी हबे खाने दो, और खेते दिन हिंदी हबे खाने दीजिए। तारपर ओनाके खेते दाओ हिंदी हबे उनको खाने दो। ओनाके हिंदी हय उनको, खेते दाओ हिंदी हबे खाने दो, और खेते दिन हिंदी हबे खाने दीजिए। तारपर आमाके बसते दाओ हिंदी हबे मुझे बैठने दो। आमाके हिंदी हय मुझे, बसते दाओ हिंदी हबे बैठने दो, और बसते दिन हिंदी हबे बैठने दीजिए। तारपर ओनाके बसते दिन हिंदी हबे उनको बैठने दीजिए। ओनाके हिंदी हय उनको, बसते दिन हिंदी हबे बैठने दीजिए। तारपर आमी बुझे गेছি हिंदी हबे मैं समझ गया हूँ। और कोनो मेये बोलले हबे मैं समझ गई हूँ। तारपर आमी आपनार संगे आছি हिंदी हबे मैं आपके साथ हूँ। आमी हिंदी हय मैं, आपनार संगे हिंदी हबे आपके साथ, आছি हिंदी हय हूँ। तारपर एखोनो पर्यन्त सब ठीक आछे हिंदी हबे अभी तक सब ठीक है। एखोनो पर्यन्त हिंदी हबे अभी तक, सब ठीक आछे हिंदी हबे सब ठीक है। तारपर आमी खूब भालो आছি हिंदी हबे मैं बहुत अच्छा हूँ। आमी हिंदी हय मैं, खूब हिंदी हय बहुत, भालो आছি हिंदी हबे अच्छा हूँ, और कोनो मेये बोलले हबे अच्छी हूँ। तारपर आर एक बार बोलो हिंदी हबे और एक बार बोलो। आर एक बार हिंदी हबे और एक बार, बोलो हिंदी हबे बोलो, और बोल हिंदी हबे बोल, और बोलुन हिंदी हबे बोलिए। तारपर बास कखन आसबे हिंदी हबे बस कब आएगी। बास हिंदी हबे बस, कखन आसबे हिंदी हबे कब आएगी। 10 मिनट पर आसबे हिंदी हबे 10 मिनट बाद आएगी। 10 मिनट पर हिंदी हबे 10 मिनट बाद, आसबे हिंदी हबे आएगी। तारपर एखाने किछुक्षण अपेक्षा करो हिंदी हबे यहाँ कुछ देर इंतजार करो। एखाने हिंदी हय यहाँ, किछुक्षण हिंदी हबे कुछ देर, अपेक्षा करो हिंदी हबे इंतजार करो। तारपर बास एसे गेछे हिंदी हबे बस आ गई है। बास हिंदी हबे बस, एसे गेछे हिंदी हबे एखाने आ गई है। और जोदि बोला हय राहुल एसे गेछे ताहले हिंदीते बोलबेन राहुल आ गया है। एखाने एसे गेछे हिंदी हबे आ गया है। तारपर खाबार निये एसो हिंदी हबे खाना ले आओ। खाबार हिंदी हबे खाना, निये एसो हिंदी हबे ले आओ, और निये आसुन हिंदी हबे ले आइए। तारपर आमार काछे फोन आछे हिंदी हबे मेरे पास फोन है। आमार काछे हिंदी हबे मेरे पास, फोन आछे हिंदी हबे फोन है। और जोदि बोलते चान आमार काछे फोन नेই
তাহলে হিন্দিতে বলবেন मेरे पास फ़ोन नहीं है। তারপর তুমি খাবার খেয়ে নাও, হিন্দি হবে तुम खाना खा लो। তুমি হিন্দি হয় तुम, খাবার খেয়ে নাও হিন্দি হবে খানা খা লো। আর যদি বলতে চান আপনি খাবার খেয়ে নিন, তাহলে হিন্দিতে বলবেন आप खाना खा लीजिए। আপনি হিন্দি হয় आप, খাবার খেয়ে নিন হিন্দি হবে খানা খা লিজিয়ে। তারপর এটা তো খুব ভালো কথা, হিন্দি হবে ये तो बहुत अच्छी बात है। এটা তো হিন্দি হবে ये तो, খুব ভালো কথা হিন্দি হবে बहुत अच्छी बात है। তারপর বোঝার চেষ্টা করুন, হিন্দি হবে समझने की कोशिश कीजिए। বোঝার হিন্দি হবে समझने की, চেষ্টা করুন হিন্দি হবে कोशिश कीजिए। তারপর আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে, হিন্দি হবে मेरा काम खत्म हो गया है। আমার কাজ হিন্দি হবে मेरा काम, শেষ হয়ে গেছে হিন্দি হবে खत्म हो गया है। তারপর এটা নিজের কাছে রাখো, হিন্দি হবে ये अपने पास रखो। এটা হিন্দি হয় ये, নিজের কাছে রাখো হিন্দি হবে अपने पास रखो। তারপর এটাকে শক্ত করে ধরো, হিন্দি হবে इसे कस के पकड़ो। এটাকে হিন্দি হবে इसे, শক্ত করে ধরো হিন্দি হবে कस के पकड़ो। আর ধরুন হিন্দি হবে पकड़िए। তারপর এতদিন কোথায় ছিলেন, হিন্দি হবে इतने दिन कहाँ थे। এতদিন হিন্দি হবে इतने दिन, কোথায় ছিলেন হিন্দি হবে कहाँ थे। আর কোনো মেয়েকে জিজ্ঞেস করলে বলবেন कहाँ थी। তারপর আমি মুম্বাইতে ছিলাম, হিন্দি হবে मैं मुंबई में था। মুম্বাইতে হিন্দি হবে মুম্বাই মে, ছিলাম হিন্দি হবে থা, আর কোনো মেয়ে বললে হবে থি। তারপর তারপর কি হলো, হিন্দি হবে उसके बाद क्या हुआ। তারপর হিন্দি হবে उसके बाद, কি হলো হিন্দি হবে क्या हुआ। তারপর তার উপর ভরসা করো না, হিন্দি হবে उस पर भरोसा मत करो। তার উপর হিন্দি হবে उस पर, ভরসা করো না হিন্দি হবে ভরসা मत करो। তারপর আমি আবার চেষ্টা করব, হিন্দি হবে मैं फिर कोशिश करूँगा। আমি হিন্দি হয় मैं, আবার হিন্দি হয় फिर, চেষ্টা করব হিন্দি হবে कोशिश करूँगा, আর কোনো মেয়ে বললে হবে कोशिश करूँगी। তারপর চাটা একটু গরম করে দাও, হিন্দি হবে চাय थोड़ा गरम कर दो। চাটা হিন্দি হবে চাই, একটু হিন্দি হয় থোড়া, গরম করে দাও হিন্দি হবে গরম কর দো। তারপর আমাকে এক কাপ কফি দাও, হিন্দি হবে মুঝে এক কাপ কফি দো। আমাকে হিন্দি হয় মুঝে, এক কাপ হিন্দি হবে এক কাপ, কফি দাও হিন্দি হবে কফি দো। তারপর আর কিছু না, হিন্দি হবে और कुछ नहीं, আর হিন্দি হয় और, কিছু না হিন্দি হবে कुछ नहीं। তারপর আর একবার চেষ্টা করো, হিন্দি হবে और एक बार कोशिश करो। আর একবার হিন্দি হবে और एक बार, চেষ্টা করো হিন্দি হবে कोशिश करो। তারপর আমি ঘুমোতে যাচ্ছি, হিন্দি হবে मैं सोने जा रहा हूँ। আমি হিন্দি হয় मैं, ঘুমোতে যাচ্ছি হিন্দি হবে सोने जा रहा हूँ, আর কোনো মেয়ে বললে হবে जा रही हूँ। তারপর আমাকে এখন ঘুমোতে হবে, হিন্দি হবে मुझे अभी सोना होगा।
আমাকে হিন্দি হয় মুঝে, এখন হিন্দি হয় अभी, ঘুমোতে হবে হিন্দি হবে सोना होगा। তারপর আমার খুব ঘুম আসছে হিন্দি হবে मुझे बहुत नींद आ रही है। আমার হিন্দি হবে এখানে মুঝে, খুব হিন্দি হয় বহুত, ঘুম আসছে বা ঘুম পাচ্ছে হিন্দি হবে नींद आ रही है। তারপর আমাকে শান্তিতে ঘুমোতে দাও হিন্দি হবে मुझे चैन से सोने दो। আমাকে হিন্দি হয় মুঝে, শান্তিতে হিন্দি হবে चैन से, ঘুমোতে দাও হিন্দি হবে सोने दो। তারপর কথা বলে সময় নষ্ট করো না হিন্দি হবে बात करके समय बर्बाद मत करो। কথা বলে হিন্দি হবে बात करके, সময় নষ্ট করো না হিন্দি হবে समय बर्बाद मत करो। ঠিক আছে, আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগলে প্লিজ একটি লাইক করে দেবেন। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে নিচে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ।